Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faqad waqafna 'inda al-bab ar-rabi' 'ashar, bab ibtal at-ta'alluq bil malaa'ikah. تقدم في آخر باب تناولناه بالأمس باب إبطال التعلق بالأنبياء والصالحين. وكما تقدم أن التعلق والعبادة حق الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يصرف إلا لغيره تبارك وتعالى، إلا أن علماءنا ينصون على إبطال التعلق بالأنبياء والصالحين والملائكة لعظيم الفتنة بهم ولحصول الشرك بهم، مع عظيم بيانهم للتوحيد وتبرؤهم من الشرك ومن المشركين. إلا إن الشيطان فتن فئاما من المسلمين بأن زين لهم الشرك ابتداء بالغلو في الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والملائكة. يقول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هذا زعم المشركين في زمانه صلى الله عليه وسلم، ذلك أن قالوا إن الملائكة والعياذ بالله بنات لله، نسأل الله العافية. فزعموا أن الملائكة بنات لله تبارك وتعالى، فنزه الله جل وعلا نفسه عن ذلك، ثم بين منزلة الملائكة وحال الملائكة مع ربهم تبارك وتعالى. قال جل وعلا: بل عباد مكرمون. عباد، والعبد كما قلنا بالأمس ماذا؟ لا يعبد. ما دام أنهم عباد لله فلا يمكن أن يستحقوا العبادة من دون الله عز وجل. مكرمون، أكرمهم الله عز وجل وأعلى شأنهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا ينطقون حتى يقول الله جل وعلا بأمره، فلا يسبقونه حتى بالقول، لا يسبقونه. وهذا من كمال تأدبهم ولزومهم للرتبة التي وضعهم الله جل وعلا فيها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو محيط بهم جل وعلا، مع عظم الملائكة وعظم قربهم من ربهم واجتهادهم في عبادة الله تبارك وتعالى، حتى قال الله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هو محيط بهم تبارك وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. مع عظيم منزلتهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما سيأتي. وهم من خشيته مشفقون. هؤلاء الملائكة العظام الخلقة، العظام المنزلة عند الله تبارك وتعالى، هم من خشية الله مشفقون، فهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، ضعاف أمام عظمة الله تبارك وتعالى. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذه كما يقول المفسرون على سبيل الافتراض. إن ادعى أحد منهم، ولن يدعي فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنهم طائعون، إن ادعى منهم أحد الألوهية عذبه الله تبارك وتعالى، فليس لهم هذا المقام، ليس لهم هذا المقام، ولا يمكن أن يدعوه، كما تقدم معنا في الآية لما أخبر الله عز وجل عن الملائكة أنهم يقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن.
فينزهون ربهم أن يأمروا أو أن يرضوا أو أن يكون حصل في حقهم عبادة من دون الله تبارك وتعالى. الآية الثانية قول الله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سيأتي باب الشفاعة قريبا إن شاء الله وما يتعلق به. قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم. الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، لا تحصل إلا بشرطين كما سيأتي: الرضا والإذن. وهذا من كمال سلطان الله ومن كمال عظمة الله، ومن عظمته أيضا جل وعلا أنه إذا تكلم بالوحي في السماء الملائكة يصعقون جميعا ضعفا وهيبة وخشية لربهم تبارك وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال المفسرون أي زال الفزع عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل أولا، فيقول قال الحق، أي قال الله الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كقول جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يبينه حديث أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن الصوت مثل صوت السلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس، ولا شك أنه يخرج صوت شديد في الأسماع، فيصعقون جميعا، ويكون أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام. ينفذهم ذلك، في رواية صفوان ينفذهم ذلك أي يؤثر فيهم، يبلغ منهم مبلغه، حتى قال: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فإذا كان الملائكة مع عظمتهم خلقة وقوة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، هذه المسافة خفقان الطير 700 عام. وقال وأخبرنا أنه رأى جبريل على هيئته له 600 جناح قد سد الأفق. الأفق كل ما ترى أمامك إذا وقفت في أرض مستوية، كل ما تراه أمامك. لما بسط جبريل عليه السلام أجنحته سد كل الأفق الذي يراه الرائي. هذا حال الملائكة مع قوتهم وما أتاهم الله عز وجل من عظمة في الخلقة. إذا تكلم الله بالوحي صعقوا جميعا، فكيف لأحد أن يتعلق بهم وينصرف عن ربهم تبارك وتعالى، وهو مدبرهم والمحيط بهم، وهم ممتثلون لأمره، يخافونه جل وعلا ويهابونه. فكان الله تبارك وتعالى هو المستحق وحده للعبادة. فإذا علم العبد ضعف الملائكة أمام الله وخوفهم من الله وهيبتهم لله، أيقن بأنهم لا يستحقون العبادة، وأن العبادة محض حق الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تصرف لأحد سواه. فلا حق لهم لا في الربوبية ولا في الألوهية. لا في الألوهية لا يعبدون، ولا في الربوبية ليس لهم من تصريف تدبير الكون شيء، إنما هم ممتثلون لأمر الله. أمرهم الله عز وجل بأمر يمتثلونه، فيدبرون ما شاء الله تدبيره بأمره تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia malam keempat
Kita berjumpa dalam daurah ilmiah dalam bab tauhidul ibadah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bertauhid dan dijauhkan kita dari kesyirikan. Setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan kita telah masuk pada atau kita berhenti pada bab yang ke-14, dan beliau mengatakan telah lalu kita sudah mengambil bagaimana Allah Azza wa Jalla membatalkan bergantung kepada para nabi, bergantung kepada orang-orang saleh. Sebab yang namanya ibadah, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Namun para ulama kita mengkhususkan bergantung dengan para nabi, dengan orang-orang saleh dan malaikat karena besarnya fitnah dan banyaknya orang terfitnah dengan mereka. Banyaknya orang terfitnah dengan para nabi, dengan orang saleh, dengan malaikat. Dikarenakan juga banyak jatuh kesyirikan di dalamnya. Padahal para nabi, para rasul sangat hebat dalam menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan bahaya kesyirikan, dan mereka berlepas diri dari kesyirikan. Meskipun demikian, dari satu sisi syaitan berusaha mengganggu manusia dari berbagai macam cara. Dihiasi kesyirikan tersebut dengan berbagai macam bentuk hiasan yang begitu indah, mulai dari sikap gulu, mengkultus orang-orang saleh, mengkultus para nabi, mengkultus para malaikat. Maka itu sebabnya dijelaskan di sini secara khusus bab batalnya bergantung kepada para malaikat. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama Allah Azza wa Jalla sebutkan wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka berkata telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla telah menjadikan anak bagi dirinya. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bal ibadun mukramun, malaikat itu bukan banatullah, bukan putrinya Allah, tetapi mereka hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qaul, mereka tidak mau dan tidak berani mendahului Allah Subhanahu wa taala, mendahului perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bi amrihi ya'malun, justru mereka yang taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidak bisa mereka memberi syafaat kecuali orang-orang yang telah diridhai. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan para malaikat itu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka khawatir kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan dalam ayat ini apa ucapan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan malaikat itu putri-putrinya Allah, wal iyadzu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini nazzaha Allah nafsa, Allah sucikan dirinya. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Orang-orang musyrikin berkata Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi dirinya seorang anak. Apa itu? Perempuan, anak perempuan, itu malaikat. Maka Allah Azza wa Jalla sucikan dirinya subhanah. Lalu dijelaskan kedudukan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Bal ibadun mukramun. Mereka itu hamba, malaikat itu hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat itu hamba, tidak ada haknya untuk diibadahi. Mukramun, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tinggi derajatnya, mereka tidak berani berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa izin Allah. Ini menunjukkan apa? Tingginya derajat malaikat, dan dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, dia tahu kedudukannya sebagai hamba, tidak berani mendahului perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiat terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dan mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mengetahui para malaikat tersebut.
depannya, belakangnya. Dan tidak ada yang mampu memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat memiliki kedudukan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bentuknya besar, tubuhnya besar, kedudukannya tinggi, tetapi tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, andai kata ada yang berdoa kepada mereka, dan tidak mungkin mereka, ya, andai kata ada di antara mereka yang mengajak manusia untuk atau mengajak makhluk untuk berdoa kepada diri mereka, dan ini sesuatu yang tidak mungkin karena para malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada yang mengaku dari kalangan para malaikat mereka adalah berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, Allah akan siksa mereka. Andai kata para malaikat itu ada yang mengaku dirinya memiliki hak ketuhanan, Allah akan siksa mereka. Karena apa? Karena mereka tidak punya hak, tidak punya kedudukan untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat apa kata malaikat, subhanak. Dalam ayat sebelumnya yang kita sudah bahas, subhanaka anta waliyuna min dunihi. Maha suci engkau ya Allah, engkaulah penolong kami, bukan mereka. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah peribadatan kepada malaikat bukan dari para malaikat dan bukan ajakan malaikat, tetapi datangnya dari makhluk selain dari malaikat. Hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 29. Ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Saba ayat 23. Wala tanfa'u syafa'atu innahu illa liman adzinalah. Tidak ada manfaatnya syafaat di sisi Allah kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika mereka sudah siuman, sadar dari pingsan mereka. Qalu, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa kata Rabb kalian? Qalul haq, Allah berkata yang hak, wa huwal aliyul kabir, dia maha tinggi lagi maha besar. Perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan datang dalam bab berikutnya tentang bab syafaat. Di sini dikatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Pertama, syafaat ini milik Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa akan diraih oleh manusia bantuan dari manapun kelak hari kiamat kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan yang memberi syafaat. Kemudian syarat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meridhai orang yang diberi syafaat, dan tentu tidak akan diridhai orang diberi syafaat kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk dari kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Azza wa Jalla berbicara, maka para malaikat itu pingsan karena lemahnya mereka di hadapan Allah. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a, ketika dihilangkan takut dari hati mereka, artinya mereka ketika Allah Azza wa Jalla berbicara, malaikat itu pingsan. Malaikat para jamaah yang begitu hebat, begitu dahsyat, Allah berbicara, pingsan malaikat. Begitu bangun mereka mengatakan, madza qala rabbukum qala al-haq. Ini seperti ucapan Jibril. Jadi yang pertama kali sadar dari pingsannya adalah Jibril. Kemudian selanjutnya malaikat yang lain. Lalu malaikat yang sadar ini bertanya kepada Jibril, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jibril mengatakan, kata Allah itu hak. Maka dalam hadis yang datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih." Ketika Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan suatu perkara, menetapkan suatu perkara di langit, malaikat itu memukulkan sayapnya sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Ka'annahu silsilatun ala Safwan.
seperti pukulan rantai di atas batu hitam yang kokoh. Qala Ali, dikatakan oleh Ali perawi, qala ghairuh, ya, yang lain mengatakan, Ghair Ibnu Uyainah mengatakan Safwanin yanfudhuhum dzalik. Maka suara dari pukulan sayap tersebut seperti pukulan, ya, rantai di batu, dan seperti itulah mereka dengar sehingga malaikat langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, kana sautu mithlu silsilah. Allah Azza wa Jalla berbicara, dan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti rantai yang dipukul di batu sehingga para malaikat dengan suara Allah Subhanahu wa taala itu, para malaikat pingsan semuanya. Yang pertama bangkit adalah Jibril alaihi salatu wassalam, sampai batu itu membekas dengan pukulan rantai tersebut. Seperti itulah ukuran suara yang didengar oleh para malaikat. Di sini menunjukkan apa? Kelemahan malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal tubuh mereka besar, kekuatan mereka sangat besar. Ambil contoh saja apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allah mengizinkan aku untuk memberitakan bagaimana bentuk dan kehebatan salah satu dari malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Ukuran tubuhnya antara daun telinganya sampai pundaknya, jaraknya adalah seukuran perjalanan terbangnya burung 700 tahun atau 70 tahun, dari telinga sampai ke pundaknya. Perhatikan para jamaah, ini satu malaikat saja. Kemudian kita lihat bagaimana Jibril alaihissalatu wassalam yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihissalatu wassalam melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Yang mana Jibril memiliki 600 sayap. Ketika dibuka satu sayap saja, satu sayap itu telah memenuhi ufuk. Yang namanya ufuk adalah seluruh apa yang ada di hadapan kita, itu namanya ufuk. Telah dipenuhi oleh sayapnya Jibril alaihissalatu wassalam. Inilah dia keadaan para malaikat. Dengan kekuatan mereka, kebesaran tubuh mereka, kebesaran, ya, makhluk Allah tersebut, ketika Allah Azza wa Jalla berbicara, dia lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau malaikat sehebat ini, kalau malaikat sebesar ini, Allah ciptakan sehebat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah, maka bagaimana mungkin makhluk ini akan bergantung kepada malaikat? Bagaimana mungkin? Karena di hadapan Allah mereka lemah. Sementara malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat mengetahui bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila diketahui lemahnya malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu mutlak milik Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, baik itu rububiyah maupun uluhiyah. Rububiyah bagaimana? Rububiyah diyakini ada yang berbuat di alam semestanya selain Allah Azza wa Jalla. Ingat, para malaikat berbuat betul, tetapi perbuatan malaikat berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tidak punya uluhiyah sehingga bisa disembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka sangat lemah. Maka seluruh macam bentuk ibadah wajib untuk dikhususkan dan diesakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, الباب الخامس عشر باب الشفاعة. الشفاعة ملك لله فلا تطلب من غيره ولا تحصل إلا بشرطين: الإذن والرضا. هذا الباب من أعظم الأبواب ومن أهمها، ومسألته التي هي الشفاعة من أهم القضايا التي يحتاجها المسلم أن يضبط جوانبها لعظم الزلل في هذا الباب، ولأن الشفاعة هي البوابة التي دخل منها الشيطان على كثير من ضعاف التوحيد فأوقعهم والعياذ بالله في ماذا؟ في الشرك بالله، نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله، اللام للملك،
قل الشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة، ثم أكد ذلك بقوله جل وعلا جميعا، يأمر نبيه أن يقول ذلك، أن الشفاعة ملك له تبارك وتعالى. إذا كانت الشفاعة ملك لله فممن تطلب؟ تطلب من الله، لا تطلب من غير الله. فإذا أراد أحدنا أن يسأل الله الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا يطلب الشفاعة من رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة، إنما مالكها هو الله تبارك وتعالى. الآية الثانية قول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية من الآيات التي جمعت شرطي الشفاعة. الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع بأن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. لا تحصل الشفاعة يوم القيامة إلا بتحقق هذين الشرطين. من أي شافع؟ والشفعاء يوم القيامة أصناف، منهم الملائكة، ومنهم الأنبياء، ومنهم المؤمنون، ويدخل في المؤمنين من موحدون هم المؤمنون. الشهداء لهم شفاعة، خصوا في بعض الأحاديث، هم داخلون في المؤمنين. طيب، هؤلاء هم أصناف الشفعاء يوم القيامة كلهم، وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وأكرم الشفعاء لا يشفع إلا بهذين الشرطين. حتى محمد صلى الله عليه وسلم يستأذن على ربه قبل أن يشفع، فإنه يشتد الكرب يوم القيامة بأهل الموقف، فيلتمسون الشفعاء، يقولون ألا ترون ما نحن فيه؟ فيقول بعضهم اذهبوا إلى من؟ آدم. فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، فيعتذر، فيقول اذهبوا إلى نوح، فيعتذر نوح عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم، فيعتذر إبراهيم، كل منهم يعتذر بعذر، فيقول إبراهيم اذهبوا إلى موسى كليم الله، فيأتون موسى فيعتذر عليه الصلاة والسلام، فيقول اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبا عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم اذهبوا إلى محمد ذاك عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يستأذن على ربه. هنا الشاهد، حتى محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة هذه العظمى في فصل القضاء، يستأذن على ربه، فإذا رأى ربه تبارك وتعالى وقع ساجدا، كما كل هذا في الحديث الصحيحة، وقع ساجدا على الأرض صلى الله عليه وسلم، فيدعه الله ما شاء. يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي بمحامد لا أحصيها الآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يحمد ربه تبارك وتعالى ويثني على الله جل وعلا، فيقول الله له بعد حين يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، ثم يشفع عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث آخر في الشفاعة لأهل الجنة في الصحيح، قال فيحد الله له حدا، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الله عز وجل له حدا في من يشفع فيهم. فإذا كان هذا في النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره من الشفعاء؟ فعاد الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور التي مرت معنا وغيرها مما دل عليه الكتاب والسنة، مما أجراه الله في الكون، ومما أخبرنا به عن اليوم الآخر، كلها
تصب أو ترسخ في قلب المؤمن عقيدة راسخة أنه لا يجوز التعلق إلا بالله تبارك وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا، الأمور كلها بيد الله. فالعبد الذي يريد النجاة يلجأ إلى صاحب الحق، يلجأ إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء تبارك وتعالى. الآية التي تليها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا الجزء من آية الكرسي. لا أحد، من ذا الذي استفهام بمعنى النفي، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وهذا من صيغ العموم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. دخل في هذا العموم كل الشفعاء حتى محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. كل الذين زعمتم من دون الله من المعبودين كلهم ادعوهم، لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون استقلالا مثقال ذرة، حتى الذرة. والذرة إما هي الهباء التي ترى من الجدار عند سطوع الشمس، أو هي النملة عند العرب في لغة العرب. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس ذلك فحسب. قال: وما لهم فيهما من شرك. حتى لو كانت لله هم لا يشاركون الله، هي لله، لكنهم مع أنهم لا يملكونها ليسوا شركاء لله فيها. طيب، ليسوا لله شركاء، كذلك ليسوا أعوانا لله على ملكها. قال: وما له منهم من ظهير، أي من معين. طيب، في هذه الآية الآن كل ما يتعلق به المشركون نفاه الله، قطع الله لهم كل الذرائع التي يتذرعون بها من أجل الشرك. تعبدون من أنتم أيها المشركون؟ تعبدون مالكين، إنهم لا يملكون. تعبدون مشاركين لله، إنهم لا يشاركون الله، لا حق لهم في شيء من ذلك. تعبدون أعوانا، حاشا لله أن يكون لله أعوانا، فلم يبق لهم ذريعة يتذرعون بها إلا ماذا؟ إلا الشفاعة، ما لهم أي عذر. فقطع الله لهم هذا الذريعة أيضا، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الله. طيب، الذين يشركون بالله تبارك وتعالى يطلبون الشفاعة من غير الله، هؤلاء ماذا حصل منهم؟ طلبوا الشفاعة من غير مالكها، فوقعوا في ماذا؟ في الشرك. وقعوا في الشرك، والله لا يرضى عن المشركين. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن المشرك الذي يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أي أحد من غير الله يريد الشفاعة، فأداه ذلك إلى ماذا؟ إلى أن حرم من الشفاعة، لأنه أراد الشفاعة من حيث يحرم من الشفاعة. طلب الشفاعة من غير الله فحرم منها، لأن الشفاعة لا تكون إلا برضا الله، والله لا يرضى عن المشركين، لا يمكن أن يرضى عن المشركين. فالمشرك محروم من الشفاعة، محروم، لا يمكن أن يرضى الله فيه الشفاعة. حتى لو أراد أحد يوم القيامة أن يشفع فيه فإن الله لن يقبل هذه الشفاعة، لأنه فقد شرط ماذا؟ الرضا. قال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذه الآية في شرط الرضا. حديث أبي هريرة الذي يلي هذا جمع الشرطين كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، أتاه الله دعوة مستجابة فسألها،
قال وإني اختبأت دعوتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأفة بنا عليه الصلاة والسلام، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. ادخر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة المستجابة التي أتاه الله إياها، ادخرها للشفاعة. قال فهي نائلة إن شاء الله. هذا شرط ماذا؟ من يعرف؟ شرط الإذن. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا شرط ماذا؟ الرضا. فالمشرك والعياذ بالله، هؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من غير الله، نسأل الله السلامة، لا يمكن أن ينالوا الشفاعة، لأنهم أشركوا بالله حينما طلبوا الشفاعة من غير الله. إذن الشفاعة كيف تنال؟ كيف تنال الشفاعة؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تنال بتحقيق التوحيد، بتحقيق التوحيد ولزوم السنة. بهذا تنال شفاعة رسول الله. وهذا ما يبين حديث أبي هريرة. قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذه منقبة عظيمة لأبي هريرة، وشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن أبا هريرة من أحرص الناس على الحديث وجمع الحديث والسنة. قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. فالشفاعة علم بهذا أن الشفاعة لها شرطان: مالكها الله فلا تطلب إلا منه، والأمر الثالث الذي ذكرناه الآن تنال بتحقيق التوحيد والتزام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-15. Bab syafaah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan didapatkan kecuali dengan dua syarat. Pertama izin, yang kedua ridha. Dan ini merupakan bab yang paling penting dari bab-bab yang ada. Hal yang paling utama atau perkara yang paling penting kita memperhatikan aturan-aturan dan syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Karena perkara ini perkara yang sangat besar. Telah banyak yang tergelincir dalam bab ini. Dan ini merupakan pintu jalan masuknya syaitan bagi orang-orang yang lemah tauhidnya, yang akan menjadikan mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam bab syafaat. Maka perhatikan dalil yang pertama dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruh syafaat tersebut. Seluruh bentuk bantuan hari kiamat hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Lam qul lillah. Lam lillah ini lamul milk, lam kepemilikan. Yang mana yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikuatkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allah Azza wa Jalla jami'ah. Katakanlah syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Jami'ah, ditambah lagi semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bahwasanya syafaat itu milik Allah, maka karena dia milik Allah tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah. Dengan ucapan kita, ya Allah, aku minta syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, berilah aku syafaat Nabi-Mu. Tidak boleh diminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasul yang memiliki syafaat. Milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dalil yang lain dalam surat An-Najm pada ayat yang ke-26. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda."
betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantuannya para malaikat tidak mempan kecuali kalau diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan kepada makhluk ini. Kemudian liman yasha, diizinkan Allah bagi yang dikehendaki, wa yarda, dan kepada orang-orang yang dia ridhoi. Pada ayat ini para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla mengumpulkan dua syarat syafaat. Yaitu apa? Idznullah lisyafi' bi an yashfa'. Izin Allah Subhanahu wa taala bagi yang akan memberi bantuan. Untuk memberi bantuan. Yang kedua, yaitu Allah meridhoi yang akan diberi bantuan. Diridhoinya yang dibantu. Dan tentu tidak akan terwujud seluruh syafaat itu kecuali dengan dua syarat ini. Perhatikan para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam yang akan memberi syafaat dan bantuan hari kiamat banyak. Para malaikat bisa memberi syafaat. Para nabi juga bisa memberi syafaat. Orang-orang beriman juga bisa memberi syafaat. Bagian dari orang beriman itu adalah asyuhada. Dan yang menjadi terdepan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdepan dalam memberi bantuan, tidak bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bantuan, memberi syafaat kecuali dengan dua syarat yang tadi. Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoi yang akan diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan memberi syafaat, dia minta izin dulu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia berada di padang mahsyar, matahari di atas kepala, ada yang tenggelam dengan keringatnya dan semisalnya, panas yang luar biasa. Di sanalah manusia berkumpul dan ingin segera dihisab. Maka mereka berinisiatif dan mereka mengatakan, datangi Adam. Afwan, datangi Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Afwan, pertama Adam alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, Adam, Allah ciptakanku dengan kedua tangannya. Bantu kita ngomong kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita mulai dihisab. Ada mengatakan, maaf, hari ini masing-masing. Nah, silakan datangi Nuh. Maka datanglah manusia kepada Nuh. Dia rasul yang pertama di muka bumi. Nabi Nuh pun mengatakan, hari ini masing-masing. Ya, dengan mereka menyebut apa yang pernah mereka perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan untuk mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Datanglah kepada Ibrahim. Ibrahim pun minta maaf. Hari ini masing-masing. Lalu disarankan datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan, maaf, masing-masing hari ini kita bertanggungjawabkan. Maka Musa pun menyarankan kepada Isa alaihissalatu wassalam. Ya, dan ketika disarankan kepada Nabi Isa, datanglah manusia kepada Isa, Nabi SAW tanpa menyebutkan dosa, kesalahan. Karena yang disebutkan dalam hadis itu, ya, Adam alaihissalatu wassalam, saya pernah memakan pohon yang dilarang oleh Subhanahu wa taala. Masing-masing Nabi pun menyebutkan apa yang telah diperbuat di hadapan Allah. Nah, ketika Nabi Isa tidak disebutkan. Lalu Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, pergilah engkau ke Muhammad, karena Muhammad itu dosanya telah diampuni Allah Azza wa Jalla yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka datanglah manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, akulah yang berhak, akulah yang berhak. Meskipun demikian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan asy-syafa'atul uzma, syafa'atul kubra, yaitu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla al-maqam al-mahmud, posisi mahmud yang terpuji, syafa'atul uzma, syafa'atul kubra. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud di bawah arasy lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu menjelaskan hadis ini. Di sanalah Allah Azza wa Jalla berikan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memujinya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa'tu syafa'. Ya Muhammad, angkat kepadamu. Minta, engkau akan diberikan. Mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi batasan untuk memberi syafaat. Enggak seenaknya Nabi SAW, ada batasnya. Ya, punya jatah Nabi SAW.
Apabila Nabi SAW seperti ini dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi selain Nabi SAW dalam memberi syafaat. Maka syafaat ini kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perkara dan apa yang terjadi dalam semesta ini, ya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan menjadikan, ya, hati seorang mukmin, akidah seorang mukmin semakin menancap bahwasanya tidak boleh kita bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala-galanya kembali hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba yang menginginkan keselamatan dan kesuksesan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tangan Allah lah kerajaan segala-galanya dan miliknya segala-galanya. Kemudian dalil yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, potongan dari ayatul kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Di sini apa? Ya, ini adalah istifham, pertanyaan dalam bentuk peniadaan. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan siyagul umum, ungkapan umum yang menunjukkan semua syafaat tersebut, termasuk syafaat Nabi SAW, tidak bisa terlaksana Nabi memberi bantuan kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang keempat, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Saba ayat 22 sampai 23, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Katakanlah, serulah orang-orang yang kalian anggap dan kalian pertuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memiliki mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Seberat zarrah pun di langit maupun di bumi, tidak punya apa-apa mereka yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, meskipun mereka milik Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, tetapi mereka tidak punya andil dalam langit dan bumi. Tidak punya bagian dalam langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla tidak ada yang menolongnya sama sekali. Tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya, mengatur semuanya. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Tidak ada gunanya syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul lil ladzina za'amtum, katakan kepada orang-orang yang kalian anggap dan kalian jadikan Tuhan selain Allah, yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak memiliki mithqala dzarrah. Apa arti dzarrah para jamaah? Dzarrah ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah debu yang tidak terlihat oleh mata kecuali ketika matahari muncul dan naik debu dan kelihatan dari celah-celah pagar itu. Kelihatan kecil-kecil itu dzarrah. Itu tidak dimiliki oleh Tuhan-Tuhan selain Allah, apalagi yang kita anggap keramat-keramat ini para jamaah. Gak punya apa-apa. Makna yang kedua adalah zarrah itu apa? Semut hitam, sebagaimana disebutkan oleh orang Arab. Hadirin rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Fis samawat, tidak punya apa-apa di langit dan di bumi, tidak punya andil juga, ya, sekalipun mereka milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang dijadikan sekutu Allah tidak punya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah tidak ada yang membantunya, ya, hanya Dia yang membantu seluruh makhluknya. Maka seluruh apa yang dijadikan sandaran oleh orang musyrikin ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, apa yang kalian sembahin? Apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, mereka itu milik Allah, mereka tidak memiliki apa-apa. Yang disembah itu milik Allah. Dan yang disembah ini tidak punya apa-apa. Ya. Mereka ini tidak ikut serta pula. Ya. Tidak ikut serta pula dalam mengurus langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh pembantu, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Maka dari sini terputuslah hujjah mereka, terputuslah harapan mereka untuk mendapatkan bantuan dari siapapun. Maka syafaat tidak berguna kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, hakikatnya mereka meminta syafaat kepada bukan pemiliknya. Ketika mereka minta syafaat kepada bukan pemiliknya, maka jatuhlah mereka dalam kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai orang-orang berbuat syirik. Fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Enggak ada gunanya syafaat yang siapapun kelak hari kiamat. Orang-orang berbuat syirik, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, justru itu akan membawa mereka untuk diharamkan dapat syafaat. Maka mencari syafaat kepada selain Allah ini menjadikan dia haram untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat mutlak milik Allah semata, tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Di dunia tentunya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Ternyata para nabi itu sudah menyegerakan doa-doa pamungkas mereka. Saya tambah sedikit, Nabi Nuh berdoa, wa qala Nuh rabbi la tadhar, jangan biarkan di muka bumi ini orang kafir, orang syirik satu pun, rata habis semua para jamaah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtabatu da'wati. Adapun aku sembunyikan doa pamungkasku itu. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, sebagai syafaat untuk umatku hari kiamat, dan dia akan didapatkan insyaallah. Ini syarat apa ini? Izin. Ya, fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Pasti didapatkan oleh umatku ketika dia mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasallallahu salamu wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla diselamatkan dari kesyirikan ini. Ya, dengan demikian dari sini kita mengetahui tidak mungkin orang mendapatkan syafaat ketika mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bagaimana kita mendapatkan syafaat tersebut? Dengan kita memurnikan tauhid kita. Dengan kita konsisten di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung mendapat syafaatmu kelak pada hari kiamat? Paling bahagia mendapatkan syafaatmu hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwalu minka." Sungguh aku menyangka tidak akan ada yang bertanya yang pertama kali tentang hadis ini selain dari engkau ya Abu Hurairah. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, karena aku melihat engkau itu semangat, engkau itu giat dalam menuntut dan mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini apa para hadirin? Ini merupakan manqabah 'azimah, keutamaan yang sangat agung bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana apa? Abu Hurairah adalah orang yang paling semangat, orang yang paling giat dalam mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, manusia yang paling beruntung dan paling bahagia ke hari kiamat yang mendapatkan syafaatku adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya atau ikhlas dari pribadinya. Dengan demikian dari sini diketahui bahwasanya syafaat memiliki dua syarat, ya, dan tidak akan didapatkan kecuali dengan mewujudkan apa? At-tauhid, kemudian konsisten melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. في هذا الحديث الأخير حديث أبي هريرة فيه لطيفة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم لأبي هريرة وشهد له بالحرص على طلب العلم لما حرص على علم ماذا؟ علم التوحيد. لما أبو هريرة رضي الله عنه سأل سؤالا يتعلق بأمر الشفاعة وما يتصل به من قضايا تمس التوحيد، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حريص على العلم وزكاه بهذا، كما أثنى على أبي بن كعب
رضي الله عنه لما سأله أي آية في كتاب الله أعظم، فقال أبي الله ورسوله أعلم، فعاد عليه الصلاة والسلام السؤال عليه، ثم قال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالعلم. فأثنى على علمه وهنأه بالعلم لما اهتدى إلى علم مسألة لها علاقة ولها صلة عظيمة بعلم التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. فعلم بهذا أن من أهم المعايير التي تدل على همة طالب العلم وحرصه على العلم أن يعتني بماذا؟ بعلم التوحيد ومسائل علم التوحيد، وأن يوليها جهده وأن يعتني بها ضبطا لأصولها وتفصيلاتها. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada faedah yang sangat bagus dari hadis Abu Hurairah ini. Apa itu? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi Abu Hurairah dan menyaksikan Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah itu giat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Hurairah itu bertanya tentang ilmu tauhid dan perhatian terhadap tauhid, yaitu ketika bertanya yang berkaitan dengan perkara syafaah, ya, yang mana syafaah ini tentunya berkaitan dengan perkara tauhid. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Dianggap Abu Hurairah itu adalah orang yang rajin, orang yang tekun dalam mempelajari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi terhadap Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat manakah dalam Al-Qur'an yang paling agung? Maka Ubay berkata, Allah dan Rasul yang paling tahu. Lalu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang paling agung dalam kitabullah adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira dengan hal ini. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beruntung kamu dengan ilmu tersebut, wahai Ubay bin Ka'ab. Di sini apa? Ya, ketika Ubay bin Ka'ab mengetahui ilmu dari pertanyaan yang ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijelaskan kepadanya apa? Ayat yang paling agung adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu apa? Yaitu berkaitan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah asma was sifat. Maka di sini dikatakan beruntung kamu dengan ilmu yang kamu ketahui ini. Ini tazkiyah, rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan para hadirin rahmat Allah azza wajalla. Dengan demikian bahwasanya takaran yang paling penting yang menunjukkan seorang memiliki semangat dalam menuntut ilmu, giat dalam menuntut ilmu adalah ketika dia punya perhatian dalam mempelajari tauhid. Punya perhatian dalam mempelajari tauhid, masalah-masalah tauhid, kemudian bersungguh-sungguh dalam mempraktikkan tauhid, batasan-batasan tauhid, baik secara terperinci maupun secara global. Di sini baru dikatakan orang ini penuntut ilmu. Kalau dia tidak punya perhatian terhadap tauhid, maka sehebat apapun bukan dikatakan penuntut ilmu. Jadi kalau boleh kita katakan penuntut lelemu. الباب السادس عشر باب ما جاء في التحذير من الغلو في الصالحين وأنه من ذراع الشرك. هذا الباب والذي يليه يتصلان بذراع الشرك الأكبر، وهذا الباب من العلم في التوحيد من أهم الأبواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما اشتد تحذيره لنا من الشرك وأفراده وأنواعه، اشتد تحذيره مما يوصلنا إلى الشرك. وكان من ذلك بل أصل ذلك الغلو في الصالحين، وذلك
أن أول شرك حصل على وجه الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين. خلق الله آدم وكان منه الذرية وكانوا على التوحيد 10 قرون وهم على التوحيد، ثم حصل الشرك. فكيف حصل الشرك في بني البشر؟ كيف ابتدأ حصول الشرك؟ ابتدأ حصول الشرك بما حكى الله عز وجل في سورة نوح. قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. بين ابن عباس رضي الله عنه قصة هؤلاء 5 من الصالحين. يقول: أسماء رجال صالحين من قوم نوح. من قوم نوح هم في الحقيقة من قومه أي من عشيرته، وإلا هم وجدوا قبل بعثته، لأن الله بعث نوحا بعد حصول الشرك في هؤلاء. فلما هلكوا أي مات هؤلاء الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. هذا ود كان يجلس هنا مثلا، وسواع هنا، ويغوث، فجعلوا صورة لكل واحد بعد أن مات. سواع يجلس على اليمين وضعوا الصورة على اليمين، ذاك يجلس هناك وضعوا له صورة. ففعلوا هذا من وحي الشيطان، والشيطان له خطة طويلة الأمد في إيقاع الناس في الشرك، له مكر كبار في توريط الموحدين في الشرك. كانوا على التوحيد هؤلاء، لكن الشيطان ما جاء أول أمر قال لهم اعبدوا ودا وسواعا لا، قال لهم اجعلوا لهم صورة. أول شيء صورة هنا، صورة هنا، صورة. ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك الجيل الأول. الشيطان حتى يضل الموحدين ربما لا يهتم بالجيل الأول، يخطط للجيل القادم لأولاد هؤلاء. قال: فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، نسي العلم. قالوا: إما علم التوحيد يقول العلماء، أو علم سبب وضع الصور. لأنهم لماذا وضعوا الصور؟ صورة ود وسواع ويغوث، حتى لما يروا الصورة يتذكروا العبادة فينشطوا في عبادة الله. شوف الشيطان يقول لك اعبد الله يا أخي، تعال أنا أدعوك لعبادة الله، وهو ماذا يريد؟ يريد أن تشرك بالله، لكنه يلبسها بصورة طيبة. قال: حتى إذا هلك أولئك أي ماتوا وتنسخ العلم، عبدت من أولادهم، عبدوها، صارت هذه الصورة، هذا الصنم يعبد من دون الله والعياذ بالله، يستسقون به ويذبحون له وينذرون له. فوقع الشرك أول ما وقع في البشر بسبب هذا، وظل هذه البوابة الخطيرة للشرك إلى يومنا هي أخطر أبواب الشرك، الغلو في الصالحين. هذا رجل صالح، هذا رجل طيب، نفوس المؤمنين تميل للرجل الصالح وتهفو إليه، فيستغل الشيطان هذه العاطفة في حب الصالحين ليوقع العباد في الشرك بالله والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو العارف بأنه سيد ولد آدم، يعلم عليه الصلاة وأخبرنا بهذا، حذرنا من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، عبد الله، هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقولوا عبد الله ورسوله. تريد تثني على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أجل ولا أعظم ولا أكرم من ثناء الله على رسول الله.
الله أثنى على رسول الله بماذا؟ بالعبودية والرسالة. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده. كلها مقامات عظيمة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على النبي، عند الله مقامه عظيم، وأعظم وصف له أن يوصف بما وصفه الله به: عبد الله ورسوله. هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فبهذا نثني عليه، وبهذا يؤدى حقه صلى الله عليه وسلم. فهو عبد الله فلا يعبد، ورسول من عند الله وهو خاتم النبيين فلا يعبد الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفق الشريعة التي جاءتنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل دعوى رسالة بعده كذب. أعلى الله مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فأجل وصف يوصف به أنه عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه القصة، قصة قوم نوح ود وسواع، فيها التحذير من نصب الصور، التحذير من تعليق الصور ونصب الصور. ولا زالت الصور كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام، يقع فيها الغلو، ويقع فيها يدخل الشيطان من خلالها على الموحدين. وإلى الآن تجد بعض الناس إذا مات أبوه يعلق صورته، وهذا مع ما فيه من مخالفات من التصوير وتعليق الصور، وأن الملائكة لا تدخل، فيه تعلق بمسألة التوحيد. تجد يقع في قلبه شيء، والدي هنا أضع والدي، وأحيانا والعياذ بالله يوضع في القبلة. بل بعض والعياذ بالله من تلبسوا بالشرك تجده لا يصلي إلا وصورة الشيخ الشيطان الذي يعبدونه من دون الله في قبلته. بل بعضهم ماذا يقول والعياذ بالله؟ احمد الله على السلامة، واحمد الله على التوحيد. يقول الشيخ لمريديه: إذا أردت أن تصلي، نسأل الله السلامة والعافية، إذا أردت أن تصلي في المسجد فقبل أن تكبر تخيل صورة الشيخ أمامك، نسأل الله العافية، كأنهم يعبدون من؟ يعبدون هذا الشيطان الذي هو شيطان في الحقيقة، كأنهم يعبدونه. فلمن يصلي هذا؟ يقول: صلينا. لمن تصلي وأنت كأنك تركع وتسجد لهذه الصورة، مع أنك لا تراها، لكنه والعياذ بالله يخشى عليه هذا الرجل، يخشى على إسلامه ويخشى على صلاته، لأنه وإن كنا لا نرى الصورة إلا أنه في الحقيقة والعياذ بالله يتهيأ ويتخيل أنه يسجد ويركع لصورة الشيخ، نسأل الله السلامة. فلذلك اشتد التحذير واشتد النكير على مسألة الغلو في الصالحين، فإنها مدخل خفي لإبليس على الموحدين في الإيقاع في الشرك. ومن هنا هذا السبب الذي يجعل كثيرا من أهل البدع المتلبسين بالشركيات أو بضعف التوحيد يحاربون ماذا؟ دعوة التوحيد. لماذا؟ لأنها تذهب بماذا؟ تذهب بدنياهم. هذا الشيخ جالس على عرشه وتقدم له الهدايا والمنح وتقبل يده صباحا ومساء ويركع له ويسجد، والهدايا والنساء نسأل الله العافية والسلامة. أحمد الله على السلامة من هذه الفتن وهذه المصائب. فإذا جاء داعي يدعو للتوحيد ماذا سيحصل؟ هؤلاء الأتباع أين سيذهبون؟ ينفضوا عنه، لأنهم تعلقت قلوبهم بمن؟ بالله. فلذلك يحاربون دعوة التوحيد أشد المحاربة، لأنها تذهب
بدنياهم، كما أن أبا جهل ماذا؟ أبى أن يدخل في الإسلام لأنه محمد صلى الله عليه وسلم ليس من قومه، ليس من جماعته، من بني هاشم، فكيف يأتي نبي فيذهب بنو هاشم بالفضل ونحن نرجع بلا شيء؟ فهذا كذا رؤوس والعياذ بالله البدعة والشر يحاربون الحق، لأنه يعلق العباد بربهم، وهم يريدون ماذا؟ أن يتعلق العباد بهم أنفسهم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke bab yang ke-16. Itu bab ma jaa fi tahdhir min al-ghulu fi shalihin, bab peringatan dan ancaman dan larangan untuk ghulu, bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, dan ghulu terhadap orang-orang saleh bagian atau jalan menuju kesyirikan. Bab ini dan bab berikutnya berkaitan dengan sarana-sarana menuju kesyirikan dan syirik asghar, dan ini merupakan bab yang paling penting. Maka sebagaimana kerasnya ancaman dari berbuat kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, maka di sini dikhususkan di antara sarana-sarana dan macam-macam yang membawa kepada kesyirikan. Tentu asal dari berbagai macam bentuk kesyirikan di muka bumi ini berangkat dari sikap ghulu, berlebih-lebihan. Dan syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi ini gara-gara ghulu terhadap orang-orang saleh, sikap mengkultus orang-orang saleh. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, kemudian Adam memiliki keturunan, semua keturunannya selama 10 abad berada di atas tauhid. Setelah itu muncullah kesyirikan, dan kesyirikan ini terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat yang ke-13, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan pula tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Perhatikan di sini para jamaah dari Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abbas mengatakan, mereka yang 5 ini nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Ketika mereka telah meninggal dunia, syaitan mewahyukan kepada kaumnya, buatkan dia foto, buatkan dia gambar di tempat-tempat duduk kalian, dan berilah nama foto dan gambar itu atau patung itu dengan nama mereka. Berilah dia nama dengan nama mereka. Maka mereka pun melaksanakan wahyu syaitan ini, dan langkah pertama ini mereka belum disembah. Ketika sudah binasa generasi pertama yang memahami hal ini, yang mengetahui perkara ini sekedar membuat gambar, diletakkan di tempat-tempat duduk mereka, setelah mereka meninggal dunia dan lupa ilmu tauhid, maka mereka disembah, bukan lagi sebagai support, pemberi semangat untuk beribadah kepada Allah. Gambar-gambar tersebut bukan lagi support, tapi justru disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan kisah 5 dari kaum Nuh ini. Ya, kaum Nuh ini mereka adalah keluarga-keluarganya, ya. Karena apa? Kesyirikan ini muncul sebelum kaum Nabi Nuh tiba. Begitu muncul syirik, setelah muncul kesyirikan, datanglah Allah Azza wa Jalla mengutus rasul pertamanya, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, apa wahyu syaitan kepada orang-orang atau generasi pertama ini? Yaitu diwahyukan semua, berilah nama dengan nama-nama orang-orang saleh. Jadi buatin foto, buatin patung, ya, dan diletakkan di mana tempat dunia, mungkin sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan ini taruh fotonya fulan, kasih nama. Ini patungnya fulan, kasih nama. Seperti ini wahyunya syaitan. Fafa'alu, mereka laksanakan. Maka syaitan ini perhatikan para jamaah dari Allah Azza wa Jalla, dia punya jangka panjang untuk menyesatkan umat. Jadi bukan ingin menyesatkan sekarang saja, tetapi apa? Dia punya jangka panjang.
Dan dia memiliki tipu daya yang sangat besar dalam kesyirikan. Ya. Dan begitu syaitan datang pertama kali tidak akan mengatakan sembah dia, enggak. Tetapi dia mulai dari apa? Buat foto, buat gambar, buat patungnya, belum disembah. Ketika meninggal generasi ini yang masih memahami tauhid ini, diganti oleh generasi berikutnya, hilang ilmu tauhid atau hilang ilmu akan tujuan dibuatnya patung tersebut atau dibuatnya foto tersebut. Ketika mereka lupa semuanya itu, hilang semuanya itu, patung itu atau foto itu atau gambar itu berubah menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ubidat ay abaduha min dunillah, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka minta hujan dengan berhala tersebut, menyembelih kepada berhala tersebut, bernazar kepada gambar-gambar orang-orang saleh tersebut. Inilah dia sebab pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Dan masih terus-menerus pintu yang paling bahaya yang menjerumuskan orang pada kesyirikan sejak zaman dahulu sampai hari ini adalah sikap gulu kita mengkultus orang-orang saleh. Kenapa para jamaah orang soleh ini? Karena yang namanya orang soleh semua orang cinta kepadanya. Kalau orang tidak soleh, boro-boro mencinta para jamaah, ngelihat aja mungkin pusing. Ya. Tapi orang soleh pasti tertarik loh. Ini orang soleh. Disinilah pintu syaitan para jamaah. Dijadikan hati kita condong kepadanya. Akhirnya sedikit demi sedikit kita tergoda, dijerumuskanlah kita ke dalam kesyirikan sehingga menyembah mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para jamaah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam, tuannya anak Adam ini, penghulunya anak Adam, telah mengingatkan kita akan bahayanya namanya gulu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tutruni kama turtin Nasara ibn Maryam. Jangan kalian puji aku, jangan kalian sanjung aku berlebihan di atas kedudukanku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam berlebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba. Katakanlah hamba Allah dan Rasulullah. Katakan hamba Allah, katakan Rasulullah. Karena apa para jamaah? Tidak ada derajat dan kedudukan yang tertinggi bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain diberikan nama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-ubudiyah wa risalah, hamba dan rasul, penghambaan kepada Allah dan dia melaksanakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya. Kemudian tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi, maha suci dan maha bersih Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Kemudian fa'auha ila abdihi ma'auha, Allah wahyukan kepada hambanya apa yang ingin diwahyukan. Dan yang lainnya sebagaimana juga yang lain, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jikalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami. Inilah dia sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah hamba Allah dan Rasulullah SAW. Abdun, dia seorang hamba, maka tidak berhak untuk diibadahi. Dia seorang Nabi, maka tidak boleh untuk didustakan dan harus dipercayai apa yang telah disampaikan. Maka tidak boleh kita menyembah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Maka ingat, sifat yang paling mulia, sifat yang paling tinggi diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini menunjukkan apa? Peringatan keras, jangan sampai kita memajang gambar-gambar, foto-foto makhluk bernyawa para jamaah. Dan masih senantiasa terjadi sikap mengkultus orang-orang soleh. Dan di sini jalan masuknya syaitan terhadap orang-orang yang bertauhid. Misalkan ada sebagian di antara kita masih menggantung foto bapaknya di dalam rumahnya yang baru meninggal dunia. Ya, di samping mahzurat yang lain, larangan-larangan yang terjadi ketika melaksanakan itu apa? Malaikat rahmat tidak akan masuk. Di samping itu apa? Ini akan menjadikan kita jatuh dalam kesyirikan dengan dicampakkan di hati kita. Ya.
keraguan, dan berbagai macam talbis, bisikan-bisikan, dan pengelabuan dari iblis yang menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Lebih parah lagi para jamaah ketika foto itulah fotonya orang-orang soleh yang dikatakan wali-waliullah dan semisalnya. Ya. Sampai ya sebagian syekh yang mana hakikatnya syaitan ini mengingatkan muridnya, apabila engkau sholat maka sebelum engkau takbir masukkan dulu atau ingat dulu gambar gurumu, sehingga kau bisa khusyuk dalam sholat. Maka perhatikan para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah yang seperti ini dia menyembah manusia, foto gurunya. Ya, seolah dia ruku dan sujud kepada gurunya, meskipun tidak nampak foto tersebut atau gambar tersebut, tetapi sudah diwahyukan oleh sang guru, ya, diberikan titah oleh sang guru, sebelum takbir ingat dulu gambar guru. Ya, maka ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan kita. Karena apa? Di samping inilah amalan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada gunanya salatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini amat keras peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala tentang gulu terhadap orang-orang saleh, karena ini jalan kesyirikan, ya. Dan ketahuilah, karena sebab yang seperti ini banyak pelaku-pelaku bid'ah memerangi dakwah tauhid. Kenapa para jamaah? Karena dakwah tauhid ini akan menghilangkan income mereka. Masukan para jamaah. Ya, kalau darah PAD. Ya. Jadi kalau guru anggaran ini kurang dan semisalnya. Karena apa? Karena guru terbiasa datang setiap hari rezeki, datang hadiah, bahkan mungkin datang wanita dan semisalnya, ya tangannya dicium dan semisalnya. Ketika datang dakwah tauhid menjelaskan ini merupakan bentuk dan sikap gulu berlebih-lebihan yang membawa kepada kesyirikan, apa akibatnya? Habis pendapatan para jamaah. Ya, itulah sebabnya dakwah tauhid ini sangat ditakuti dan sangat dibenci. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terjadi di zaman dahulu. Kenapa Abu Jahal itu menentang Rasulullah SAW? Abu Jahal mengatakan, sekarang kalau kenabian ada pada Bani Hashim, habis semuanya, kita ini mau dapat apa? Terjadi di zaman dahulu seperti ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dia tokoh-tokoh kesesatan itu. Ketika dakwah tauhid ini ingin menggantungkan manusia kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata dakwah salin tauhid itu ingin menggantungkan kita kepada mereka, bukan menggantungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وفي قصة هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر درسان آخران في الحقيقة فيهما عبرة لأهل التوحيد. الأمر الأول وجوب الخوف على الذرية من الشرك، فإن هؤلاء الذين نصبوا أنصابا كانوا يبغضون الشرك، وما ظنوا أن أبناءهم من بعدهم سيعبدون هذه الصور. فكان على الموحد أن يبذل الأسباب التي يحفظ بها بنيه من الشرك والكفر والإلحاد والنفاق، نسأل الله السلامة. ومن أعظم تلك الأسباب ماذا؟ الدعاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله عز وجل أسوة للموحدين إلى يوم الدين يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فدعا لأبنائه بمجانبة عبادة الأصنام. فكما نخاف الشرك على أنفسنا ينبغي أن نخافه على أبنائنا، وأن نبذل الأسباب التي تقيهم من الشرك ومن إخوان الشرك كالكفر والنفاق الأكبر
والإلحاد، فإن أعداء الإسلام ما فتئوا يكيدون لأجيال المسلمين وأبناء المسلمين، وأكبر همهم وهم الشيطان أن يخرج المسلم عن الإسلام. هذا أول ما يشتغل عليه الشيطان، يحاول مع المسلم أن يخرجه من الإسلام، فإن لم يستطع اجتهد عليه في البدع أو الكبائر الشهوانية، فإن لم يستطع اشتغل عليه بالصغائر والاستهانة بالصغائر والإصرار عليها، وهكذا يتدرج الشيطان خطوة خطوة ليخرج المسلم عن الصراط المستقيم. الأمر الثاني، الدرس الثاني من قصة نوح، أن الشرك إذا وقع صعب إزالته بالكلية، ويحتاج من الجهاد والدعوة الجهد الكبير، وربما بقي منه بقية، وبقي له أنصار، وبقيت رسومه ومعالمه. فإن هذا الشرك وقع في ذاك الزمان وما زال يقع إلى هذا اليوم الشرك، وسيظل يقع حتى يشاء الله عز وجل، بل إن الشرك يرجع شديدا قبل قيام الساعة. وأمر آخر قصة هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يذكر أهل السير أن هذه الأصنام لما حصل الطوفان في زمن نوح أخذها الطوفان وألقاها على ساحل جدة، المدينة في السعودية قريبة من مكة، ثم مع الطوفان والطين والماء اختفت تحت التراب، لم ترى. فلما زين الشيطان لعمرو بن لحي الشرك، وهو أول من أدخل الشرك على العرب بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أوحى إليه الشيطان عن مكان هذه الأصنام، عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أنهم في المكان الفلاني في ساحل جدة. فذهب وأخرجهم ووزعهم على العرب، على القبائل العربية. وبقيت من زمن نوح موجودة، متى زالت؟ في فتح مكة، من أول رسول أرسله الله ود وسواع أصنام هؤلاء تعبد من دون الله وموجودة إلى فتح مكة، إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر، ثم فتحت مكة، وفي ذلك الحين هدمت هذه الأصنام. وفي هذا خطورة الشرك، وأنه إذا وقع يحتاج جهاد كبير حتى يجتث ويزال. فكان حريا بالموحدين أن يحافظوا على توحيدهم، وأن يثبتوا إخوانهم بدعوة التوحيد على التوحيد، لأنه إذا وقع الشرك فالمصيبة كبرى عظيمة، غير ما توعد الله به من العذاب والنكال يوم القيامة. تحتاج جهاد عظيم حتى يزال هذا الشرك. الموحدون هؤلاء رأس مال أهل الإسلام، هم رأس مالنا، سواء كان من طلبة العلم، من الدعاة، من العوام، من النساء، من الصغار، من الكبار، هؤلاء رأس مالنا. إن لم يثبتوا على التوحيد بتثبيت الله وبالدعوة والتعليم وإحياء دعوة التوحيد في الناس،
وإن لم يكن كل واحد منهم داعية إلى التوحيد فالخطر عظيم، الخطر عظيم. لذلك كانت دعوة التوحيد واجبة حتى في المجتمع ماذا؟ الموحد، لأن دعوة التوحيد بين أهل التوحيد تثبتهم على التوحيد، وتجعل منهم دعاة إلى التوحيد، وتجعل منهم أناسا يعرفون الشرك ويحذرونه ويحذرون وسائله، ولا يغرهم تزيين الشيطان. الشيطان يزين وجنده يزين. مرة يقول لك ضع إسوارة يسمونها إسوارة ابن سينا، ويضعها بعض الموحدين، إما يضعها هنا أو هنا من نحاس، يقول لك تخفف الألم. كل كلام لم يثبت شيء من هذا، كل كلام في كلام. نص علماؤنا المعاصرون ومنهم اللجنة الدائمة أنها هذه شرك أصغر وقد تكون شرك أكبر، وأنها ليس لها علاقة بالطب لا من قريب ولا من بعيد، وتجدها موجودة عند بعض الموحدين. الشيطان حريص، فإن لم نتعلم التوحيد تفصيلا ونضبط التوحيد فسيقع الشرك والعياذ بالله من حيث لا نشعر، فينا أو في نسائنا أو في أولادنا. والشيطان وجند الشيطان وأولياء الشيطان كل يوم يجتهدون في تجديد صور الشرك، كل يوم في جديد في تزيين الشرك، إما بخيوط، إما بجلود، أمور كثيرة، إما ببعض الأدوية العشبية. فالأمر خطير، الأمر خطير، وهذا يؤكد علينا أهمية أن نتدارس التوحيد وأن نتعلم التوحيد. الشيخ ابن باز أطلع عليكم، الشيخ ابن باز رحمه الله كان كلما قرأ كتاب التوحيد ودرسه بدأه من جديد، حتى يقول بعض طلبة الشيخ إن الشيخ درس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب مئات المرات، أكثر من 100 مرة درس كتاب التوحيد في حياته، وهو يدرس كتاب التوحيد ويعتني بكتاب التوحيد ويقرأ كتاب التوحيد ويقول كتاب التوحيد حتى أموت، كلما درسته وقرأته أقرأ، لأننا بحاجة لهذا، بحاجة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يدرس توحيد كثيرا لطلبته، فقال بعضهم يا شيخ التوحيد فهمناه، كل يوم توحيد، فهمنا التوحيد واضح خلاص، ما نحتاج علمنا شيئا آخر. فأراد أن يعلمهم درسا في خطورة الشرك، وأنه ما زالوا لم يفهموا التوحيد كما يجب. فقال لهم أحدثكم، في أول يوم قال له أحدثكم عن رجل زنى بأمه والعياذ بالله. فاستعظموا الأمر ولا حول ولا قوة، وصاروا يدعون عليه إنا لله وإنا إليه راجعون. أمر كبير، يزني بأمه، أعوذ بالله، أمر عظيم. اليوم الثاني قال لهم أحدثكم عن رجل ذبح دجاجة، أو ما هو أصغر من الدجاجة، ذبح عصفورا لغير الله. فما لم يتأثروا كما تأثروا بالزنا، يعني عند الزنا انتفضوا لما ذكر الزنا بالأم، لا شك هو أمر عظيم، لكن الشرك أعظم شرا وأسوأ منزلة عند الله من الزنا بالأم، مع عظم خطره وشره والعياذ بالله. فبان لهم أن التوحيد لم يفهموا التوحيد حقا، ولم تمتلئ قلوبهم بالتوحيد، وأن التوحيد هذا لا يمكن يا عباد الله أن يستقيم سيرنا إلى الله إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد. وهذا ظاهر في كتب العلماء. ابن القيم رحمه الله وهو من العلماء الذين اعتنوا بتزكية النفوس واعتنوا بما يهذب النفوس، يكرر التوحيد في كل مكان، في كل موضوع من كتبه ينبه على التوحيد، ويربط بين التزكية والتوحيد، وبين الأذكار والتوحيد، وبين الصلاة والتوحيد، والحج والتوحيد فالصلة لا تنفصم. شعائر الله
كلها أقيمت لأجل توحيد الله ولأجل أن تمتلئ القلوب بتعظيم الله وتوحيده. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. مع أنه الطواف والسعي أفعال، لكن الله أمر بها لإقامة التوحيد ولإقامة الذكر والقيام بحقيقة العبودية. هذا الذي أراده الله. فأوصي نفسي وإخواني أن يهتموا بالتوحيد وأن يدرسوا مرة ومرتين وثلاث. ومن كان له من الإخوة عناية بكتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب ودرسه مرة، أن يدرسه مرة ثانية وثالثة ورابعة، وإن درسه 10 مرات يدرس 20 مرة أخرى، ويبقى يدرس ويدرس الشرح والشرحين والثلاثة ولا يمل، ويعتني بآيات الكتاب. الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر بعض آيات التوحيد، آيات كثيرة جدا في القرآن. إذا اهتممت بهذا الباب ستجد من أسرار هذا العلم وبركاته وتنبيهات عليه في الآيات والأحاديث وكتب العلماء شيء كثير، ولا تزال مع مرورك عليها تزداد علما بالعلم الذي هو ماذا؟ أحب العلوم إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقه وأن يملأ قلوبنا بتوحيده وتعظيمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sedikit kita tutup ini para jemaah tentang pelajaran penting dari kisah yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam surat Nuh tadi. Dalam kisah tersebut ada 2 pelajaran penting bagi orang-orang yang bertauhid. Pelajaran pertama, wajibnya kita takut atau khawatir akan keturunan kita, jangan sampai mereka jatuh dalam kesyirikan. Hendaklah kita mengkhawatirkan keturunan kita dari terkena kesyirikan. Karena mereka yang membuat patung-patung, gambar-gambar tersebut, mereka membenci syirik. Tetapi mereka tidak menyangka kalau anak-anak mereka bakalan menyembah patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut. Maka hendaklah orang-orang yang bertauhid mengambil sebab-sebab yang menjaga dirinya dan keturunannya dari kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, dan yang lainnya. Dan sebab yang paling agung adalah untuk kita melindungi diri kita beserta anak keturunan kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana beliau sebagai toladannya orang-orang bertauhid sampai hari kiamat, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta keturunanku dari menyembah berhala. Sebagaimana kita takut terhadap diri kita, maka hendak pula kita khawatir, atau sebagaimana kita mengkhawatirkan diri kita, hendaklah kita pula khawatir terhadap anak-anak kita. Jangan sampai mereka jatuh dalam kesyirikan, dalam kekafiran, dalam kemunafikan. Karena musuh-musuh Islam bukan hanya menghendaki kita, tetapi menghendaki generasi-generasi kaum muslimin. Maka cita-cita yang paling agung dari mereka dan dari syaitan, bagaimana mereka mengeluarkan orang Islam dari Islam. Jikalau tidak mampu mengeluarkan orang Islam dari Islam, dia berusaha menjatuhkan dalam bid'ah. Kalau tidak mampu dalam bid'ah, dia berusaha menjatuhkan dalam dosa besar. Kalau tidak mampu dosa besar, dia berusaha menjatuhkan dalam dosa kecil. Mengentengkan dosa-dosa kecil, terus di atas dosa-dosa kecil. Maka demikianlah cara syaitan, perlahan-lahan sedikit demi sedikit, bagaimana mengeluarkan kita dari as-siratal mustaqim. Pelajaran kedua, syirik apabila sudah terjadi sulit untuk dihilangkan secara menyeluruh. Maka ini membutuhkan usaha yang keras dan kuat, membutuhkan dakwah, membutuhkan kesungguhan dan tenaga yang sangat besar, membutuhkan orang-orang yang menolong kita, yang membantu kita untuk melawan kesyirikan tersebut. Yang mana lihat syirik yang terjadi pada kaum Nuh alaihissalatu wassalam, pengaruhnya masih terus sampai zaman ini. Bahkan terus sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syirik itu akan terjadi lebih dahsyat lagi sebelum datangnya kiamat. Bukti nyata
Sebagaimana kisah 5 berhala tersebut, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 berhala ini para jamaah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama sejarah, ketika datang banjir bandang, menenggelamkan berhala-berhala tersebut, yang mana posisinya berada di pinggir pantai Jeddah yang ada di Arab Saudi itu. Di pinggir pantai Jeddah di Arab Saudi. Begitu datang banjir bandang tersebut, terendam, tenggelam di bawah tanah. Maka datanglah syaitan mewahyukan kepada Amr bin Luhai al-Khuzai. Diwahyukan oleh syaitan kepada Amr bin Luhai al-Khuzai, dialah yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa yang terjadi? Syaitan mewahyukannya bahwasanya tempat Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr itu ada di pantai Jeddah. Datang dia menggali. Digali pada jamaah. Setelah digali, dibagikanlah bangsa-bangsa Arab satu demi satu. Sembah ini dia. Terus begitu para jamaah. Dan tidaklah hilang berhala itu sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad SAW. Diutus di Mekah 13 tahun, kemudian pindah ke Madinah sekian tahun, barulah Nabi SAW membuka kota Mekah. Begitu masuk di Masjidil Haram, lalu mulai dihancurkan berhala-berhala itu oleh Nabi SAW, baru hancur lebur semuanya. Bayangkan berapa tahun coba. Dari zaman Nuh sampai dibukanya kota Mekah oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, kesyirikan ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terjadi sulit diilangin. Kecuali dengan tenaga yang besar, usaha yang kuat. Maka oleh karena itu, hal yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga tauhid kita. Kemudian juga menjaga tauhid kawan-kawan kita. Bukan saja untuk diri kita tapi orang lain. Maka oleh karena itu, syirik kalau sudah terjadi sulit dihilangkan. Ya, bahkan mungkin sampai hari kiamat baru bisa hilang. Maka ra'sul mal kita, modal kita adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, baik entah itu para penuntut ilmu atau para dai-nya atau awamnya, laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Apabila tidak dikokohkan, ya, dan didakwahkan dan diajarkan kepada manusia tauhid ini, maka bagaimana jadinya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Sebagaimana kita sebutkan, bahaya yang akan mengancam sungguh besar, bahaya yang datang ini sungguh besar. Maka hendaklah kita terus mendakwahkan tauhid, baik itu kepada masyarakat yang sudah bertauhid, apalagi masyarakat yang belum bertauhid. Karena pada masyarakat yang bertauhid ini akan mengokohkan mereka, akan menguatkan mereka, dan akan menjadikan mereka terus waspada akan perbuatan-perbuatan kesyirikan, dan mereka tidak akan ditipu dan tidak akan diperdaya oleh gangguan dan bisikan-bisikan syaitan. Karena apa? Karena kita lihat sekarang ada yang pakai gelang dan semisalnya, kata ini mau mengobati penyakit ini. Ada orang bertauhid masih menggunakan ini. Padahal Lajnah Daimah telah memfatwakan bahwasanya ini adalah merupakan bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita terus bersungguh-sungguh untuk menegakkan tauhid ini dan menjaganya. Sebab apabila kesyirikan sudah terjadi, untuk menghilangkannya sangat berat, membutuhkan usaha dan tenaga yang super kuat dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita untuk terus mempelajari tauhid. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala telah dikisahkan oleh murid-murid beliau. Beliau setiap kali tamat diulangi, setiap kali tamat diulangi, dari satu syarah berikutnya, dari satu syarah ke syarah berikutnya, sampai dikatakan beliau menamatkan kitab tauhid sampai ratusan kali. Sampai beliau mengatakan, ya, kita ini sampai mati terus akan membaca kitab tauhid. Karena apa? Karena kita sangat butuh kepada tauhid tersebut. Contoh yang lain juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau sangat sering mengajarkan pelajaran tauhid kepada murid-muridnya. Sampai pada suatu saat muridnya mengatakan, ya Syekh, sudah sering sekali tauhid ini. Tauhid terus katanya. Akhirnya apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin memberikan pelajaran kepada muridnya bahwasanya mereka itu butuh tauhid dan belum paham tauhid. Maka apa? Hari esoknya Syekh mengatakan, bagaimana pendapat kalian ada seorang berzina dengan ibunya? Teriak muridnya.
Gaduh, kacau semua. Wah, ini malah besar, dosa besar dan semisalnya. Akhirnya besoknya lagi Syekh mengatakan, bagaimana menurut kalian ada seorang menyembelih ayam atau burung, ya, burung bukan untuk Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sepi. Enggak ada komentar. Maka dari sini apa para jamaah? Ini menunjukkan bahwasanya kita ini terus mendakwahkan tauhid karena sungguh bahaya kesyirikan itu amat besar. Jelas namanya orang berzina dengan ibunya ini besar para jamaah, tetapi akan lebih besar lagi ketika orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dari sini diketahui bahwasanya muridnya belum memahami tauhid. Oleh karena itu terus diajarkan, dan tauhid itu belum merasuk ke dalam hati mereka. Ingat para jamaah dari Allah Azza wa Jalla, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala tidak akan mulus dan lurus kecuali dengan tauhid. Ya. Oleh karena itu para ulama kita ketika mereka berbicara tentang tazkiyatun nufus, seperti Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya, sangat banyak menyebutkan tentang tauhid. Ketika menyebut salat berkaitan dengan tauhid, ketika menyebut ini berkaitan dengan tauhid. Karena apa? Karena punya hubungan erat semuanya itu dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla ditegakkan semuanya itu li ajli tauhid, karena tauhidullah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian melontar jumrah, semuanya itu untuk menegakkan zikrullah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan para jamaah. Tetapi apa? Di dalamnya kandungan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah masalah tauhid para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Pelajari tauhid para jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Ya, dan berikan perhatian yang sangat besar. Karena apa? Kita harus baca, bukan hanya membaca sekali dua kali, baca sekali, dua kali, 10 kali, 20 kali, satu syarah yang lainnya, terus menerus. Tidak boleh kita bosan. Karena apa? Karena kebutuhan kita kepada tauhid ini sangat besar. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah menyebutkan dalam kitabnya beberapa ayat, beberapa hadis tentang tauhid. Itu hanya beberapa para jamaah. Hakikatnya masih lebih banyak ayat-ayat tentang tauhid dan hadis-hadis tentang tauhid, yang mana ketika seorang merenunginya, memperhatikannya, dia akan temukan rahasia-rahasia besar tentang tauhid tersebut dan pentingnya tauhid tersebut. Oleh karena itu kita mengetahui, ya, bahwasanya bekal terbesar kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka perbekalilah diri kita dengan ilmu tauhid, ilmu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memenuhi hati kita dengan tauhidullah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, saya sebagai penerjemah mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jadi ini belum ronda terakhir. Ya, semangat terus para jamaah. Ya, saya lihat malam ini semakin ramai. Mudah-mudahan besok penutupan tambah ramai. Ya, karena besok final. Ya, al-amalu bi khawatimiha. Ya, amalan itu bergantung ujungnya. Ya, man qassara fi awakhirih wa ahsana fi awakhirih khairum mimman ahsana fi awwalihi wa qassara fi akhirih. Ya, kurang di awalnya, semangat di akhirnya lebih baik ketimbang semangat di awal, kurang di akhirnya. Karena yang menjadi patokan adalah akhirnya. Sebagaimana orang mati yang menjadi ukuran sebelum matinya, bukan di awal dia baligh dan bukan di awal dia diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok para jamaah, ya, yang siap ikut ujian, kita berlomba. Ya, di dunia ini ujian tauhid masih gampang, lulus semua. Tapi di dalam kubur, Allahu a'lam bishawab. Ya. Dan besok kan hadiahnya hanya 5 juta. Kalau masuk kubur, jannah abadal abad ya para jamaah. Tapi kalau sekarang aja tidak bisa jawab, mau jawab pakai apa di dalam kubur? Ya, soalnya hanya 10 para jamaah. Berpartisipasilah besok.
Demikian untuk dimaklumi, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.